sexy, kita ka panuutan. Wena buyag, katahom nga makabihag. Bantay ug alisto, basi mapandol niya madamag. Kaniya tumulid si Maria Clara, mga babayi giputos pa og kurtina. Pero karon si Inday ninyo o tanawa, ang iyang pamiste rag nahundag tela. Pastilan hapit ko natug-an sa iyang ka-sexy, kita ka panuutan. Pwera buyag, katahom nga makabihag. Bantay ug alisto, basi mapandol niya madam.